الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan segala nikmat dan juga karunia-Nya Allah telah memudahkan kita untuk bisa bertatap muka, berjumpa dengan salah seorang ulama kita, ulama as-sunnah, yaitu guru kami Asy-Syaikh Abu Abdullah Utsman bin Abdullah As-Salimi hafizahullah ta'ala wa baraka fihi wa fi ilmi. Dan kami mengucapkan kepada segenap hadirin dan hadirat, ahlan wa sahlan bihudurikum, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan pahala yang besar dan ganjaran yang berlipat ganda dengan kehadiran para hadirin dan hadirat di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu. Kemudian tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara ini, terutama kepada pemerintah Kota Yogyakarta dan juga kepada takmir masjid kampus Gajah Mada ini, dan kepada segenap asatidzah, alim ulama, para kiai yang telah mendukung akan terselenggaranya acara ini. Demikian pula kepada segenap ikhwan panitia yang telah memberikan segala daya upaya mereka untuk terciptanya acara yang mulia ini. Kemudian Asy-Syaikh yang ada di hadapan kita adalah Asy-Syaikh Abu Abdullah Utsman bin Abdullah As-Salimi hafizahullah, adalah salah seorang dari ulama as-sunnah yang ma'rufah, berasal dari negeri Yaman. Beliau adalah salah seorang dari murid senior dari salah seorang pakar hadis di masa ini, yaitu guru kami Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin ataupun hadirat apabila ada di dalam penyelenggaraan acara ini berbagai kekurangan yang mudah-mudahan pada masa yang akan datang kami bisa memperbaikinya dan menyelenggarakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah Asy-Syaikh hafizahullah yang berjudul Kehidupan yang Bahagia di atas Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ila Syekh natrukul majal, falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alayhi. Lahul hamdu fil ula wa lahul hamdu fil ukhra. وما بكم من نعمة فمن الله، فنحمده على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة.
ونشكره سبحانه وتعالى على فضائله الحميدة التي يمتن بها على من يشاء من عباده، وأشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ما من خير إلا ودل أمته عليه، ما من فضيلة إلا ونبينا يدلنا عليها، دلنا على سعادة الدنيا والآخرة. نبينا يتكلم بالوحي، فالوحي من أخذ به سعد في الدنيا والآخرة. فصلوات ربي وسلامه عليه تسليما كثيرا إلى يوم الدين وعلى أصحابه الكرام الذين جاهدوا في الله حق جهاده بالليل والنهار، نشر الله بهم الدين في مشارق الأرض ومغاربها، فلهم الفضائل الكثيرة والمحامد العظيمة، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ونسأل الله أن يلحقنا بهم صالحين. ورحم الله علماءنا، علماء التابعين والأئمة كالشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة والبخاري ومسلم ومن تبعهم من أهل العلم رحمهم الله. نقلوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا الجهد، نشروا إلينا أو نقلوا إلينا محاسن الإسلام وفضائله وواجباته ومستحباته، فجزاهم الله عن الأمة خير الجزاء. ثم أشكر أيضا لإخواني في هذه المنطقة، وإخواني أيضا المشاركين من أهل أندلسيا جميعا الذين يسروا لي هذا اللقاء بإخواني، فجزاهم الله خيرا. من تعاون بماله وبرأيه وبجاهه وبمسؤوليته جزاهم الله خيرا. الذين سهلوا هذه الدورة العلمية العظيمة المباركة، هذا من فضل الله علينا وعليكم أن نجتمع على تعلم القرآن والسنة، هذا فضل من الله. هذه هي طريق السعادة بين أيديكم، تعلم العلم من القرآن والسنة رجال ونساء. فأشكر الله عز وجل، ثم أشكر لإخواني الذين قاموا بأعداء هذه الدورة، وأشكر أيضا لأهل هذا المسجد العظيم جزاهم الله خيرا، الذين أيضا سهلوا لإخوانهم الأمور، فهذا نرجو الله أن يشركهم في الأجر وأن يرفع درجات الجميع، أن يرفع درجات الجميع في الفردوس الأعلى. ثم أقول للحاضرين والسامعين في أي مكان جزاكم الله خيرا، وبارك لكم في المال والولد والوقت وما أنفقتم من أموالكم في مجيء هذه الدورة. أسأل الله أن يعوضكم بخير، والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh berkata, segala puji bagi Allah, kita memujinya dan bersyukur kepadanya dengan pujian yang banyak
yang diberkati dan dilimpahkan. Beliau menyebutkan bahwasanya kenikmatan yang datang kepada kalian, maka itu datangnya dari Allah, dan semua itu adalah kenikmatan yang besar yang sepantasnya kita mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat-nikmat yang terpuji tersebut, yang Allah telah melimpahkannya dan mengutamakannya atas segenap hamba-hambanya. Kemudian beliau mengatakan, aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Beliau tidaklah ada satu kebaikan melainkan beliau menunjukkan umatnya kepadanya, dan tidaklah ada satu keutamaan melainkan beliau juga menunjukkan umatnya kepadanya. Beliau menunjukkan kepada umatnya kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Dan semoga keselamatan dicurahkan kepada beliau dengan keselamatan yang cukup banyak sampai datangnya hari kiamat kelak. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong agamanya melalui mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga memberikan kita berbagai kenikmatannya. Allah telah merahmati umat ini dengan keberadaan para ulama, para a'immah seperti Asy-Syafi'i, Malik, Abi Hanifah, Al-Bukhari, dan para ulama yang lainnya yang berjalan di atas jalan mereka. Mereka telah menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka telah mencurahkan segala kemampuan mereka untuk menukilkan kepada kita berbagai kebaikan-kebaikan Islam dan kebaikan-kebaikan Islam. Semoga Allah Azza wa Jal membalasi mereka dengan sebaik-baiknya pembalasan, dan semoga Allah mensyukuri penduduk wilayah ini dan juga penduduk Indonesia. Semoga Allah membalasi mereka dengan kebaikan karena harta yang mereka berikan, ataupun kedudukan, ataupun tanggung jawab yang telah mereka berikan untuk terselenggaranya acara daurah yang besar ini, yang mereka telah mudahkan dengannya acara daurah yang besar ini. Semua adalah keutamaan Allah kepada kita dan kepada kalian, di mana kita bisa mempelajari Alkitab was Sunnah. Inilah yang sesungguhnya kebahagiaan yang ada di hadapan kalian, di mana bisa mempelajari Alkitab was Sunnah, baik yang lelaki maupun yang wanita. Aku bersyukur kepada Allah dan juga kepada para saudara-saudaraku yang mereka telah melaksanakan dan menegakkan daurah ini, dan juga kepada para pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan acara ini dan memudahkan urusan-urusannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membesarkan pahala mereka dan memasukkan mereka ke dalam Al-Firdausil A'la, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan keberkatan kepada harta mereka dan apa saja yang mereka curahkan untuk terselenggaranya acara ini. اعلم أخي المسلم وفقنا الله وإياك أن طريق السعادة في الدنيا والآخرة هو
العمل بهذا الإسلام بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة اجعلها في رأسك، اجعلها في فهمك، أن السعادة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا لأهل الإيمان، أهل الإيمان الصادق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله واعتقاده، فنؤمن كما آمن ونستسلم لله كما استسلم، وننقاد لشرع الله عز وجل ظاهرا وباطنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أيها المسلم الكريم أنك قد أفلحت، قد أفلح من أسلم. والإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. فهذه هي طريق الفلاح. وأريدك أن تعرف ما معنى الفلاح. الله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالفلاح هو أن تحصل على المطلوب الذي تطلبه من السعادة، تطلبه من الرفعة، تطلبه من السكينة، تطلبه من العيش الحسن، العيش الطيب، من سكون البال. تريد العيشة السعيدة في الدنيا والآخرة، فهذه طريقتها. لا تظن أن السعادة في طريقة اليهود والنصارى وكثرة أموالهم، فلو كانت الدنيا هي السعادة بها وكثرتها لمكن الله عز وجل رسوله الذي هو أفضل الخلق، أفضل الناس من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كان يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما قال اجمعوا الدنيا تفلحوا، ولا قال احرصوا على المناصب الدنيوية تفلحوا، ولا تزوجوا النساء الحسناوات تفلحوا، ولا عليكم بكثرة الأبناء والقبائل تفلحوا. إذا الفلاح في الدنيا والآخرة هو بهذا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لربما ربط الحجارة على بطنه من الجوع، بل عرضت عليه الدنيا فقيل له: أتريد جبال مكة ذهبا أم تريد أن تكون عبدا شكورا؟ تريد أن تكون ملكا من ملوك الدنيا وتريد نجعل لك جبال مكة ذهبا مع النبوة، أم تريد أن تكون عبدا رسولا؟ فاستشار جبريل عليه السلام فأشار إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: تواضع، فاختار أن يكون عبدا شكورا رسولا، عبدا لله، عبدا
لله، والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقاد. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah beramal dengan Islam dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jadikanlah hal ini berada di dalam benak kalian, di dalam pemahaman kalian, bahwasanya kebahagiaan itu tidaklah terjadi melainkan bagi orang-orang yang beriman dengan keimanan yang jujur dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik dalam keyakinannya, ucapannya, perbuatannya, dan di dalam hal-hal yang lainnya. Maka kita beriman sebagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beriman, dan kita mempasrahkan diri sebagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempasrahkan diri, dan kita tunduk kepada syariatnya sebagaimana beliau tunduk baik secara zahir maupun secara batin. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberitakan bahwasanya telah beruntung orang yang telah memeluk Islam, sampai beliau menyatakan, dan Allah memberikannya kecukupan dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberitakan bahwasanya engkau akan menang, engkau akan beruntung apabila engkau masuk ke dalam Islam. Dan Islam itu adalah engkau mempasrahkan diri kepada Allah dengan melaksanakan tauhid dan tunduk kepadanya dengan melaksanakan ketaatan. Inilah yang disebut dengan jalan keberuntungan. Allah menyatakan telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, merekalah orang-orang yang akan mewarisi Al-Firdaus, dan mereka akan kekal berada di dalamnya. Kebahagiaan, ketenangan, kebaikan hidup yang engkau inginkan, dan kehidupan yang baik, yang layak yang engkau inginkan, inilah jalannya, yaitu mengikuti Islam. Bukanlah jalan pemahaman Yahudi, bukan pula jalan pemahaman Nasrani. Engkau akan berbahagia dengan Islam, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan dan membuat Rasulnya alaihi salatu wassalam menjadi mapan di dalam keislaman, dan Allah tidak memilihkan untuk beliau jalan-jalan yang selain itu, sehingga beliau menyatakan kepada manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Beliau tidaklah mengajari bahwasanya keberuntungan itu berdasarkan kepada kedudukan, dan tidak pula kepada hal-hal yang lainnya, tidak berdasarkan kepada banyaknya anak, tidak pula berdasarkan perkara-perkara yang selain itu. Keberuntungan adalah dengan apa yang telah beliau sebutkan tadi, yaitu dengan keislaman. Beliau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahkan pernah mengikatkan batu di antara perutnya karena menahan rasa lapar, dan pernah pula ditawarkan kepada beliau untuk memilih apakah beliau akan menjadi seorang dari salah satu raja-raja dunia atau menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka
beliau alaihi salatu wassalam diberi pengarahan atau dianjurkan untuk merendahkan diri, sehingga beliau memilih untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, hamba yang menghambakan diri kepada Allah, hamba yang menyerahkan ucapannya, perbuatannya, dan hal-hal yang lainnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قلة ذات اليد في أول أمره، لأن الدنيا كما سمعتم ليست هي دار السعادة أبدا، بل السعادة هي في راحة القلب واطمئنانه، لا براحة البدن ولا بكثرة المال. فإن الكفرة وإن كثرت أموالهم ليسوا في سعادة، بل هم في شقاء. قال الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إذن صدورهم ضيقة، وإن كانوا يتمتعون بالشهوات المحرمة من شرب خمر، من زنا، من فواحش، من ترك العبادات لزعمهم يظنون أنهم في راحة فليسوا في راحة، هم يعبدون الهوى، يعبدون الشيطان، هم لا بد أن يعبدوا غير الله، فليسوا بأحرار كما يزعمون. أما أنت فأنت عبد لله، صدرك منشرح، محب لله، معظم لله، الذي خلقك فسواك، والذي أرشدك فهداك، الذي نعمه نازلة عليك بالليل والنهار، أنت تعبده سبحانه فهو أهل للعبادة. أما هم عبدوا الشياطين، عبدوا الصلبان، عبدوا الأحجار التي لا تنفعهم ولا تغني عنهم شيئا. أنت تسعد أيضا بالآخرة السعادة الأبدية كما قال الله عز وجل: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. هذه السعادة الأبدية. فإذا أردت السعادة الأبدية ادخل بالسعادة الدنيوية. السعادة الدنيوية بطاعة الله. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لماذا تطمئن القلوب؟ بكثرة المال؟ لا والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم وادي من ذهب، وادي مثل المدينة هذا ذهب أحمر، وهذا ضرب بالمستحيل، لو أن لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليهما ثانيا، ولو أن له ثانيا لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب.
متفق عليه عن ابن عباس وجاء عن غيره. إذن قراءة القرآن تعطيك راحة بدنية، تعطيك راحة نفسية، تعطيك سكينة، تعطيك هدوء في البال. المال إذا كثر يشغلك، تخاف من اللصوص، تخاف من الهلاك عليك، تخاف من الخسارة، تخاف من الفقر، أن تكون غني وغدا فقير. لكن ما دام أنت مستور الحال، عندك ما يكفيك، عندك ما يطعمك. حتى التاجر من المسلمين بحمد الله كثير منهم مطمئن إذا كان طائع لله، إذا كان ذاكرا لله، إذا كان متصدقا، إذا كان عابدا، جمع الله له لا بأس خير دنيا، ونرجو الله أن يجمع له خير الآخرة. لكن مال بدون عبادة فهو في ساعات شديد. قال الله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. المال يتحول إلى عقوبة، مالك يتحول إلى عقوبة، أولادك يتحول عليك إلى عقوبة في الدنيا ثم في الأخرى والعياذ بالله. إذن طريق السعادة يا عباد الله بطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. Beliau mengatakan bahwasanya yang namanya kebahagiaan bukanlah kebahagiaan dunia. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang ada di dalam hati, ketenangan yang ada di dalam hati. Bukanlah kebahagiaan itu semata-mata dengan rehatnya jasad maupun dengan banyaknya harta. Karena sungguhnya orang-orang yang kafir, meskipun harta-harta mereka banyak, tidaklah mereka itu berada di dalam kebahagiaan. Bahkan mereka berada di dalam kecelakaan dan kebinasaan. Semua ini adalah kesenangan yang sedikit. Kemudian tempat kembali mereka adalah api neraka dan seburuk-buruknya tempat kembali. Apakah orang yang Allah bukakan hatinya untuk Islam seperti orang-orang yang berada di dalam kegelapan-kegelapan dan dia tidak akan keluar daripadanya? Dan barang siapa yang Allah inginkan untuk memberinya petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya kepada Islam. Dan barang siapa yang Allah inginkan untuk disesatkan, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dadanya sempit dan seolah-olah dia sedang naik ke atas langit. Dada-dada mereka, yaitu orang-orang yang kafir, merasa sempit walaupun mereka bersenang-senang dengan perkara-perkara yang haram, seperti mereka meminum khamr, melakukan perbuatan zina dan kesenangan-kesenangan yang lain. Pada hakikatnya tidaklah mereka itu berada di dalam keadaan yang tenang. Bahkan mereka itu dalam keadaan yang penuh dengan kesengsaraan. Mereka mengibadahi hawa nafsu, mengibadahi syaitan, dan mereka mengibadahi yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan engkau mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat dadamu menjadi lapang, yang membuat hatimu menjadi tenang. Dialah yang telah menciptakanmu
dan menyempurnakan ciptaannya kepadamu. Dialah yang telah menurunkan kepadamu berbagai kenikmatan-kenikmatannya siang dan malam. Adapun mereka itu mengibadahi syaitan, mengibadahi bebatuan yang sama sekali tidak akan pernah bermanfaat untuk mereka. Engkau dengan mengibadahi Allah, niscaya engkau akan berbahagia bahkan di akhirat kelak. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, maka mereka akan mendapatkan balasan yang tiada henti. Inilah kebahagiaan yang abadiyah, yaitu kebahagiaan dengan mentaati Allah, dengan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati-hati manusia akan menjadi tenang? Ketenangan hati bukanlah dengan banyaknya harta, bukan pula dengan banyaknya kesenangan-kesenangan dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jikalau seandainya seorang anak Adam itu mempunyai satu lembah daripada emas, niscaya dia akan menginginkan lembah yang kedua, dan akan menginginkan bahkan lembah yang ketiga, dan tidak ada yang bisa menutup mulut seorang anak Adam, melainkan hanya tanah. Dan Allah menerima taubat bagi siapa yang bertaubat kepadanya. Muttafaqun alaih, dari hadis Abdullah bin Abbas. Apabila engkau membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran itu akan mendatangkan ketenangan, mendatangkan ketentraman di dalam hati. Sementara harta akan menyibukkanmu, akan membuatmu tersibukkan dengan menjaganya dari para pencuri, menjaganya dari kebinasaan, menjaganya daripada kerugian, dan menjaganya daripada hal-hal yang lain. Oleh karena itu, engkau akan mendapatkan sebagian pebisnis yang mereka tertimpa oleh kondisi yang gundah gulana, disebabkan mereka harus menjaga harta-harta mereka. Tetapi apabila mereka beribadah kepada Allah, mereka mengumpulkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Sedangkan harta tanpa ibadah adalah merupakan kehancuran dan juga kebinasaan. Allah menyatakan, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Janganlah membuatmu kagum harta-harta mereka dan anak-anak keturunan mereka. Hanya saja Allah menginginkan untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia ini, dan nyawa mereka hilang, jiwa mereka melayang dalam keadaan mereka kafir. Anak itu adalah siksa, harta itu adalah siksa apabila tidak disertai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan kebahagiaan itu adalah dengan mengibadahi Allah dan dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فقوله يا أيها الذين آمنوا نداء لك أيها المؤمن، كأنه يقول يا فلان تعال إلى السعادة، إلى الحياة الطيبة. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يدعونا إلا إلى ما فيه الحياة السعيدة، الحياة الطيبة، الحياة المطمئنة التي ليس فيها قتل وقتال بين المسلمين، ولا فتن، ولا مضاربات، ولا مشاحنات،
لا مخاصمات وليس فيها إيذاء لأحد، الحياة السعيدة. إذا استجبنا للنبي عليه الصلاة والسلام، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعاك النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله، إلى تعظيم الله، إلى حب الله عز وجل، إلى طريق الجنة. دعاك إلى الصلاة التي هي عماد الدين، فيها السكينة والوقار. وأنت ترى أن بعض المصلين، بل المصلون الخاشعون، إذا دخلوا في الصلاة نسوا الدنيا، وإذا كانت عليهم هموم فصلوا ذهبت الهموم، ذهبت الأحزان، ذهبت التفكيرات والتخيلات والخوف من أعداء الإسلام. ولهذا الأنبياء يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء كانوا إذا حجبهم أمر فزعوا إلى الصلاة. والحديث الصحيح فزعوا إلى ماذا؟ إلى الصلاة. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا أقول هو في صحيح البخاري ومسلم لكن خارج الصحيح صحيح، يقول يا بلال أرحنا بالصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الأحيان أرحنا يا بلال بالصلاة، فالصلاة راحة لأهلها، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. المؤمن الصلاة عليه طيبة، الصلاة عليه سهلة، راحة للنفس، مجلبة للبركات، بركات الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله جاعل بها البركة. والحديث الصحيح إن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم بركة، بركة في الأولاد، بركة في الزوجة، والزوجة أيضا تصلي، وبركة في المال، بركة في الوقت، اطمئنان النفس، مطردة للشياطين إلى البيت، قرب الملائكة منك، ابتعاد الشياطين عنك. هذه الصلاة فيها راحة عظيمة. لكن تجعل من صلاتك في بيتك النافلة. أما الفرض فالرجل يصليها في البيت في المسجد. الفرض يصليها المسلم في ماذا؟ في المسجد، والنوافل يجعلها في البيت. وبالله التوفيق. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sambutlah panggilan Allah dan juga panggilan Rasulnya apabila dia memanggil kalian terhadap apa yang membuat hidup kalian, yang membuat kalian hidup. Sungguhnya Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Maka seorang yang mukmin adalah seorang yang mendatangi kebahagiaan, dan ini adalah panggilan untukmu seorang yang mukmin. Marilah kepada kebahagiaan, di mana kebahagiaan itu adalah dengan melaksanakan apa yang diajak oleh Allah dan juga diajak oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalamnya terdapat kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan yang tidak ada padanya berbagai fitnah, tidak ada di dalamnya berbagai permusuhan dan pertikaian. Kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan menyambut panggilan Allah
Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang membuat hidup kalian, yaitu ajakan kepada tauhidillah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, mengajak kepada jalan kebaikan, melaksanakan salat, melaksanakan agama yang di dalamnya terdapat ketenangan, di dalamnya terdapat ketentraman. Dan orang-orang yang salat, apabila mereka salat dengan khusyuk, maka ketenangan mereka di dalam salat akan membuat hilangnya berbagai kesedihan, berbagai kegundah-gulanaan, dan bahkan rasa takut daripada musuh-musuh Islam. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau para nabi, apabila mereka merasa takut, maka mereka bergegas untuk melaksanakan salat sebagaimana di dalam As-Sahih, dan juga datang di dalam As-Sahih di mana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, maka berilah kami ketenangan dengan melaksanakan salat. Salat itu adalah perkara yang besar, yang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat itu akan menjadi sesuatu yang mudah oleh seorang yang mukmin, adalah sesuatu yang mudah bagi seorang yang mukmin, karena di dalam salat itu terdapat ketentraman bagi hati dan ketenangan, juga keberkatan, sehingga beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, jadikanlah di antara salat-salat kalian itu di rumah-rumah kalian, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dengannya keberkatan, yaitu keberkatan pada anak keturunan, keberkatan pada istri, keberkatan pada harta, dan ketenangan di dalam jiwa, penjagaan daripada syaitan. Maka hendaklah dengan salat itu, maka engkau akan terjauhkan daripada syaitan, engkau akan mendapatkan keutamaan yang besar di dalam rumahmu. Dan jadikanlah di antara salat-salat itu engkau melaksanakan di rumahmu salat-salat yang nafilah, sedangkan salat-salat yang fardu maka dilaksanakan di masjid. Seorang muslim melaksanakan salat yang fardu di dalam masjid. Ya, al-waqt إلى هنا، وبعد العصر إن شاء الله يكون تتمة للكلام.